ट्रैफिक पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक नई पहल की है। सोमवार सुबह से ही दुर्गापुर बस स्टैंड इलाके में कई लंबी दूरी की बसों में महिला यात्रियों को खास हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इस पहल से यात्री खुश है। मुचीपाड़ा ट्रैफिक गार्ड के ऑफिसर इंचार्ज समेत ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी आज सीधे बसों में चढ़े और महिला यात्रियों से बात की। उन्हें हेल्पलाइन नंबर लिखे कार्ड दिए गए और बताया गया कि अगर उन्हें बस यात्रा के दौरान या रास्ते में कोई परेशानी होती है या वे असुरक्षित महसूस करती है तो वे तुरंत उस नंबर पर कॉल कर सकती है। उन्हें यह भी भरोसा दिलाया गया है कि पुलिस की मदद जल्दी मिलेगी। এটা ধরবো বাসের সমস্ত যাত্রীদের বলছি, আমি দুর্গাপুর আসানসোল পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ডের তরফ থেকে আমি কিছু জানকারি দিতে এসেছি যে আপনারা বাসে যাতায়াত করেন, বিভিন্ন রকম প্রবলেম আপনাদের হয়, বিভিন্ন অসুবিধায় পড়েন, কেউ কোনো ডিস্টার্ব করলো মহিলাদের, ঠিক আছে, তার জন্যে বা আরও কোনো প্রবলেম হতে পারে, তো তার জন্যে আমরা আপনাদের সবসময় পাশে আছি। মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ড, ঠিক আছে, মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ডের সার্জেনরা বা আমাদের ছেলেরা সব পাশে আছে। আপনাদের একটা হেল্প নাম্বার দিচ্ছি কন্ট্রোল রুমের, এই নাম্বারটা নোট করুন। আপনারা এই নাম্বারটা নিয়ে আপনাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করবেন, আপনারা পাশে সবসময় থাকবো আপনাদের পাশে, ঠিক আছে। দেখলাম যে অনেক মেয়ে ছেলেরা যায় রাস্তার মধ্যে, ছেলেরা বদমাইশিগিরি করে, ভাড়া নিয়ে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে ঝামেলা হয় কিছু 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 কারণে। সেটা আপনার পুলিশ অফিসাররা আমাদেরকে সাহায্য করলো যে আমরা এটার জন্য মানে কোনো ঝগড়া ঝামেলা না করে পুলিশ হেল্পলাইনে ফোন করে আমরা জানাবো। আপনার নাম? পিঙ্কি ভান্ডারী। কোথা থেকে আসছে? উখড়া। যাবেন কোথায়? এই সনখা যাবো। ফোন নাম্বারটা নিয়ে ভালো লাগছে। কোনো বিপদে পড়লে আমরা তো মহিলারা, আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবেন, এটা জেনে খুব ভালো লাগলো। আপনাদের এই উদ্যোগটা খুব ভালো লেগেছে। কি বললেন উনি? উনি ওনার ফোন নাম্বারটা দিলেন, আমাদেরকে বললেন কোথাও বিপদে পড়লে ওনাদেরকে সাহায্য করার জন্য ফোন করতে। হ্যাঁ, ট্রাফিক কোথাও কোনো ডিস্টার্ব এলে আমরা বিপদে পড়লে ওনার সহযোগিতা পেতে পারবো ওই ফোন নাম্বারে ফোন করে। এটা ভালো লাগছে আমাদের মেয়েদের পক্ষে। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সাহায্য পাবেন? হ্যাঁ, সাহায্য পাবো। খুশি? খুশি, হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণা ধারা, কোথা থেকে আসছে? তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू for watching.